Azul Flawan, Ansouf Yaswan, Computer Center TV, ديال لا فيديو هي تجديد كواساكيا الساكين بغيت السوجي نظام لا جديد شو كانوا قبل هذا عدي غير السوجي ياكيا هذا سني فرصه ونيت هذا سني غابي وكادير ديك انا ما ستوين الفيسبوك اما اللي كادير ديك لي زيميل سني يعطيكم الصحه فنمرت نون تنقرات في لي زونكوراجمون نون يعني غير صفرحنا طاس دونك لا فيديو هي كواساكيا جوستمون تيريريت ايوا طاسيس تقسيين طاسي ديك تبان فانا زعما دا شوط لوجيسيال اللي يستخدمها ما كيتزوج ثاني عدان لا فيديو عدان ام كيتفيلمي لي كارون لورديناتور دا شو لوجيسيال راني غاسا داوي هاد لا فيديو وكنت نتفاهمها غاس ندير على شوط لوجيسيال كخاطر ديال لوجيسيال يدها طاس يكزمر دي ديسكاي ديس ولدان دونك ني غاس نقرا سنتيدينيا ون في السين راه في السين وتستخدم بعد يديها هذا وين بريزونتي هذه 3 دقائق لوجيسيال هكا. Donc, le logiciel existe filmé avec l'ordinateur, ismis Camtasia. En réalité, c'est un logiciel de montage vidéo. C'est un logiciel qui fait le montage vidéo, mais il a une option à gain, نزيد باش تفيلمي l'écran, تسخن l'écran qui de شكل ديال l'écran l'ordinateur, c'est une option en plus كان. Mais il كويت زعما ما تيماجيني ديال المونتاج فيديو يزمر تخدم اللوجيسيال هكا. C'est un logiciel مليح. Donc il suffit de l'installer, de découvrir. Donc, pour télécharger le logiciel, il suffit de la compagnie, le site de la compagnie, déjà c'est Camtasia. Donc, TechSmith. Voilà, c'est la compagnie. Donc, le logiciel, la version Thingiarus, c'est 15 l'anglais, l'allemand, malheureusement. Mais même si c'est en anglais, c'est un logiciel très facile ici. Mais l'utilisation, c'est un logiciel payant. Donc, je suis gratuitement. Mais comme c'est une faille, parce que c'est qui couche l'internet, donc il y a une faille, parce que le logiciel est l'internet, il y a une faille, donc c'est facile même à activer définitivement. Ça fait, il suffit de télécharger l'application à guinéen d'essai, ben je fais un voilà, donc il suffit de cliquer ici gratuit. Donc il fait de télécharger Camtasia sur le Windows pour l'installer sur la plateforme Windows. Voilà, donc après le téléchargement il est démarré et voilà. Donc il faut télécharger, ça sert à rien de se dérouler le téléchargement. Donc il faut faire qu'un télécharger et puis enregistrer et commencer le téléchargement. Voilà, qui est le téléchargement, télécharger à le bureau, donc il est obligé de faire le bureau. Après l'installation, c'est très facile, la machine peut s'installer les logiciels, donc suivant, double-clic, suivant, faire le chemin d'accès, la répertoire qui va t'installer, et puis, ça dure 2-3 minutes, il fait une installation. À la fin, du carrière, les Canadiens, Camtasia 9, parce que c'est la dernière version, c'est des carrières à le bureau. Et puis double-clic pour ouvrir le logiciel. Donc il suffit de faire double-clic, dire le logiciel, après New Project, c'est-à-dire un nouveau projet. Voilà, c'est la plateforme, le logiciel. Les choses qui sont des défauts, voilà, un défaut qui a commencé les 30 jours, à dire chouette, à la main, il faut qu'on fasse une nouvelle, on dit demander un traitement parce que c'est une version d'essai. Mais la faille, c'est le logiciel, c'est très facile. Voilà, donc pendant les 30 jours à Guinée, déjà même pas activer définitivement, il suffit à se tenir de Ghiblis à la clé, à désactiver l'internet. Donc désactiver d'abord l'internet, déconnecter, voilà, l'internet, déconnecter de l'internet. À ce cas, bon, le nom de la compagnie Computer Center, la clé, une clé, voilà, une clé qui te dit ça n'a rien à voir. C'est un bloc de 5 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, chiffres et lettres. Donc c'est un bloc de 5 blocs. Chaque bloc, il a les chiffres et les lettres en majuscule. Un signe terminé. C'est pas possible, on ne peut pas le سبحان الله كلي هي fermer أزدعوا ضغطي ديالي une autre fois new project voilà afin que le dit demander à le nombre de jours donc même si fermer une idée ouais أتيجي غير idée ديال
وتيتيليزي ديفينيتيفمون وحوايج غير لا كلينس دونك اللي اكتيف امزون ياكتيفي انا غوري ديفينيتيفمون يحو ذا شو كان يفو با طونك تستخدم اللوجيسيال اللي تاكتيفي على الانترنت سيتو مي تفوك هاد لا فيديو تبغى تبارطاجي تبغى تدار لي ريزو سوسيو شي كاع سي تري فاسيل ابري يفو تونجستري سي البيرو ديال لورديناتور ابري تخمريس اين اذا كيعجبك مي ليسونسيال لو طون دو ترافاي ما تخدم في لاس وتاكتيفي على الانترنت سوفي دو ديكونيكتي الانترنت اللي هو اللوجيسيال ديال يحو ديفينيتيفمون اللي اكتيفي افي وتيتيليزي تخمر دونك اللوجيسيال تاع لا بلاتفورم تسهل الخدمه دونك هاد دي لا فيديو نير بوتيت راه سي كنحبس كان داك دي لا فيديو نير محورونه دناوي تنكيحو يسعى بلان دو شوز فوالا تصل حوايجك ساعه ماشي لينا اللي كان ديك 3 دقائق دونك يا ونجا تاع ديكوفري من اللوجيسيال هاكيا صافي لا فيديو هاكي كوسا كتنحبس كان داكيا السلام عليكم كان تعجبك وليد تفايدي من ديكس كرا دانا كاين ما تفايدين ديكس فوالا بارطاجيت يمدو كاين وان ديال حبابنوني وكلنا نتفايدين ديكوفري لو موا لوجيسيال كاع في السنين اذا انا كاين بيان ما تسوا غادا غاداوني غير قادي مازال ديت مكوينه كلا فيديو كاع مازال يورا بوني راه على الشان سيني زعما ما تابوني ما داف ليكون في لا فيديو كاع سوادا داو لا فيديو ديال صابوني زعما ما تابوني فوالا وكنا كوني نتصاوبوا لي فيديو يا المال دفع لا فيديو ساجدت كوني نطاوب ديريكت تسمع ميساج كوم كوا لا فيديو نيضا سي على سناوني نيغ قيمه وديل هنا ارتيكل نيضا